सच्चिदानंद परम ब्रह्म आद्य शक्ति जगदीश्वरी बलभद्र अनंताय परमात्मन पुरुषोत्तम जगत वंद्या महादुर्गा जगत व्याप्तं महाकाली नमामि पाद पंकजे शरणागत रक्षमान श्री गुरु अनिता महिमानंत शरण श्री गुरु महिमानंत शरण श्री गुरु महिमानंत शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम नमः शिवाय शरण ओम नमः शिवाय शरण ओम नमः शिवाय शरण। प्रिय बालिकावंत भक्त भाई माने ये चैनलटी कल्क्रीड़ा रूपक चैनलटी 4 वर्ष तले आरंभ करी ये कौन टेक्निकाल लोक न पाइबार ठीक भाव में बंद हो जाता पुणी पुनर्बार मुझे आरंभ करुँच आसंता शुक्रवार ठार पवित्र बाहुड़ा दिवस ये प्रथम जो एपिसोड आप पाखे आसो ये दयाकरी पूरा देखिए कारण यहाँ 45 ରୁ 48 मिनट हम आ परवर्ती चैनल एपिसोड सब 15 मिनट हम ये प्रथम चैनल एपिसोड की आप पाखे देखिए भल भाव देखिए मोर ये चैनल आउ थे खोलियार अभिप्राय हूँ कल्कि अवतार और विषय जो स्थान विशेष अच्छी कौट जन्म ने कौट रे कौट कौन करेंगे ये सब नहीं बहुत भूल तथ्य जनसमाज दि जाऊँगी आम देखा पंचसखा मैंने क्या कल्कि अवतार बोली विशेष तो अच्युतानंद जी क्या कल्कि अवतार कही प्रमाण कर विभिन्न ग्रंथ रे तार प्रमाण मुझे देवी पूर्ण भाव देवी आज आप गोटे गोटे खाली शुणीदेवी गोटे गोटे पद ता छड़ा बालिका बेपार किए करुच्ची बालिका को नहीं बेपार करुच्ची किए मु करुच्ची ना अन्न मैंने करुँच से विषय आप प्रथम विषय मुझे प्रांजल भाई बुझे परवर्ती अध्याय केवल कल्कि अवतार विषय चाहिए और मझे मझे जदि आपण मैंने चाहिए ताले एवेकार जो परिस्थिति नहीं कि युद्ध परिस्थिति हो कि आपंकर क्लाइमेट परिस्थिति हो कि अन्य कौन सी परिस्थिति हो आप चाहिए ताले मुझे एपिसोड करी ना मुख्यतः कल्किड़ा और कल्कि अवतार उपर ही पर्यवेक्षित हम ये एवं तार निश्चित भाव में बेसी दृष्टि देवी और केतोटी जिनस पढ़ी शुणाऊँगी जानीपारे मोहकल्प अच्युतंकर 14 पृष्ठा तृतीय अध्याय कौन से लिखिले अनादि अलेख धाउथुवा लोके कोटिए होइबे मेल बड़ दांडे थाई दर्शन करिवे अनंत मूर्ति खेल ये दुईट जिनस कहले अच्युत महाराज कौन अनादि अलेख धाउथुवा लोके कोटिए मेल हे मैंने क्या जी चिंता करते आप मैंने कार खेल हम अनंत विरोधी खेल हम अनंत शब्द को लेकिन वार्ड को लेकिन बहुत खेल हो बहुत अनंत बाहर बहुत अनादि भी बाहर ए बहुत खेल होजाक वार्ड धरिकी अच्युत क्या कहते अनंत बोली कु अनंत अच्युत क्या कहते अनादि पुरुष बोली ये पदर से वर्णना कर अनादि अलेख धाउथुवा लोके महिमा गोस्वामी विषय कहते ये जो आप विभिन्न ग्रंथ रे अच्युत विभिन्न ग्रंथ रे महिमा गोस्वामी विषय निश्चित बक्तृता किसी लिखिं कौन डाउट नहीं मोर ता छड़ा पुणी कौन लिखिले 24 पटल मालिका कौन लिखिले अच्युत नासिबु चंदन तिलक प्रकाशिबु धर्म अलेख स्थापिबु महिमा दीक्षा को प्रकाशी उदयहस्त को महिमा पूजा हेब मर्ते मानिबे त्रिपुर जगते पूरा सीधा सीधी खोलिकी कहीदेले देखिले अच्युत जे प्रभु चंदन तिलक नासिबे अलेख धर्म प्रकाश करिवे महिमा दीक्षा देबे एवं
सारा मर्त्य खेल सरला सत्य जुग जो आरंभ हम सारा मर्त्य महिमा पूजा हम एवं त्रिपुर जगत को मानवे महिमा गोस्वामी को महिमा धर्म को यही हम अनंत सत्य धर्म। पुणी लिखिले कौन कपिलास ठारू 2 कोश दूरे हेब क्षेत्र से महिमा धर्म रे समाधि परे मंदिर होइब ऋत समुद्र सेठारे बोइब अलेख अलेख डाकी आहुति देवे अग्नि मिली भक्त पंथी 64 पट मालिकार 35तम पटल लिखाई अत्लकर क्या लिखिले सी महिमा गोस्वामी ना अनुमान ये छाड़ा संबल नगर देकर बहुत गुड़े गंडगोल चलती संबल नगर से संबल नगर यहाँ हरिहर क्षेत्र से हरिहर क्षेत्र जी जो कटकी कहला से संबल नगर से हरिहर क्षेत्र से सबू ताप किए पार्टी खोलुना आज्ञा कई खोलुना से सब करूना बेपार बालिका को लेकिन मु बही खंड लिखी ये बुझे कहीं से डेट देती 22 मसीहा कहीं 2003 मसीह 2 मसीह बुझे आपने प्रथम एपिसोड जानीपारे आज मुझे कहना चाहूनी बैतरणी उत्तर दिगरे जन्म होइबु सेठारे बैतरणी नई दक्षिण दिगरे जाजपुर टाउन उत्तर दिगरे बराह क्षेत्र बराह मंडल कहते अनंत मिश्र बोली नाम दुर्बादल श्यामल वर्ण अति दरिद्र विप्र सही अन्न बसर न मिल भिक्षा बगै नीति नीति से रूपे उदर पोषंती से गृह कर श्मशान भूमि से अटई अनंत पंडा से नाम तांकर प्रभु जनबे तांकरी घर पति पत्नी तांकर नाम पद्मावती तांको गर्भ प्रभु हेबे उत्पत्ति परे शंकर चक्र थिबे से भई उदय भकत तीनिबे जाई भोग कल्परे लिखले अतीत कौन लिखले ये बैतरणी उत्तर दिगरे जन्म हेबे अनुदार प्रमाण दिखाई संबल नगर जन्म हे संबल नगर कौटा जाजपुर टाउन हूँ संबल नगर बैतरणी दक्षिण पटे जाजपुर टाउन उत्तर पटे बराह मंडल ये गोटे अच्छी आप संसार अच्छी गोटे शासन भी अच्छी ब्राह्मण शासन ये शासन में सब जन्म करते जन्म लाभ करते महिमा गोस्वामी एवं भी जो असमत आसुँच किसी हेटी जन्म होते सियोर मुझे आलोचना करी आप कहना चाहूँगी विषय आप पूरा फुल डिटेल देवी आपको से दी जन कौट जन्म होते केवे जन्मे बर्तमान कौट थे कौन से करेंगे से विषय मुझे पूरा आलोचना देवी आपको एपिसोड करदेवी पुणी आपंकर लिखिले हरिहरपुर क्षेत्र जे बराह मंडल मणिकर्णिका गुप्त गुप्त से क्षेत्रस्थल विष्णु शर्मा घरे प्रभु होई बेटी जात कयारे संबल नगर हरिहर क्षेत्र सीधा सड़क लिखिले कलिकल्प गीता अच्युत लिखिले जे बराह मंडल हूँ हरिहर क्षेत्र हरिहरपुर क्षेत्र तमें जो अच्छ से हरिहर क्षेत्र सी हरिहरपुर क्षेत्र 50 हरिहरपुर क्षेत्र कही तुम प्रचार कर तमें अपमान दौन तमें वंश को अपमान दौन मुझे दौची लिखिकी या यही ये विषय जो मैंने सब बर्तमान पार्टी खोलुंट कहते जे मुझे अपमान देती गोटे मसीहा लिखिदेक न बुझी कहीं मसीहा लिखी भी न बुझिकी से अपमान दौरान समस्या को ना ये विषय पार्टी न खोलिकी प्रस्तुत कहते न कहीकि पंचसखा तो अच्युत अपमान दौरान आपड़े बुझे पुणी खंडगिरी गुप्त खंडगिरी भुवनेश्वर खंडगिरी अच्युत कहते प्रभु जन्म हुए गुप्त खंडगिरी ठारे से मन माने या खंडगिरी या गुप्त खंडगिरी यहाँ 51 कानून यहाँ 51 वर्ण कही चलती यहाँ कौन लिखी अच्युत या लिखी गोटे आप एग्जाम्पल दूसरी नवकल्प ठारू प्रभु उदय होइथिबे मणिनाग खंडगिरी कपिलास ठाबे कपिलास हूँ जो खंडगिरी गाँ लिखाई विभिन्न ग्रंथ
ସେ ହେଉଛି କପିଳାସ ପର୍ବତ। ତାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ବା ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଖ୍ୟା ଦେଇକିରି ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ବି ସେୟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ତା ପୁରା ଫୁଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତା କଥା। ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ଆସିବା, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଆମେ ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ? ଅନନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଗୁହା ସ୍ଥାନ, ଚଢ଼ୟା ଗୁପତ ଖଣ୍ଡ ଗିରିର ମଧ୍ୟଣ, ସେଇଠାରେ ରହି ମୋ ପାଦ ଧାଇ, ମହିମା ପ୍ରକାଶ ଏକା ହେବ ସେଇଠାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ, ତାପରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି। ତା ନାଁ ଚଢ଼ିଆ ପର୍ବତ, ଚଢ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି କପିଳାସ ତା ମଝି ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଏକାମ୍ର ବନ ଭିତରେ, କପିଳାସ ଲାଗି ଯେଉଁ ବନଟା ଅଛି ତାକୁ ଏକାମ୍ର ବନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ। ସେ ବନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି ଘର କରି ରହିଥିବେ, ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଥିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ, ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି କହିଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାମ୍ର ବନକୁ ଏକାମ୍ର କାରଣ ଏକା କରିଦେବେ। କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କିଏ ଅପମାନ ଦେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଗୌଡ଼ିକ ଅବତାର ବୋଲି? କୋଉଠି ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହିଟି ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ। ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭକ୍ତ କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନୁମାନ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅପୋଜିଟ୍ ଥରେ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଇଗଲି। ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବେପାର କରୁଛି, ମାଳିକାକୁ ନେଇକିରି ବେପାର କରୁଛି, ପଞ୍ଚସଖାକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚସଖା ଅପମାନ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏକଥା କହିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ, ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ନହେବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯେ ଦୁଇ, ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ ବେନି ଭାଇ, ମୋର ଭକତ ରହି ଦେଖୁଥିବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ। ଏଠି ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଚ୍ୟୁତକର। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯେ ଦୁଇ, ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ ବେନି ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ବେନି ଭାଇ କିଏ? ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୁହନ୍ତୁ, ମାଳିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ସେ ବେନି ଭାଇ କିଏ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ? ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ? କ'ଣ କରିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବି। କଳ୍କି ଅବତାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକରି କହିବି। କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା କହିବିନି ମୁଁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ, ମନରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବିନି। ମୋ ବହିରେ ବି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ହେଇନି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ। ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ତା ମାନେଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି, ମାଳିକା ନେଇକି ବେପାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବେପାର କରୁଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ବା ପଞ୍ଚସଖା କଥାକୁ ମିଛ କହିକିରି, ଅନ୍ନ କଥା କହିକିରି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ନ ବାଟରେ ଧରି ମକେଇ ବୁଲେଇ କହିକିରି ବେପାର କରୁଛି କିଏ? ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 24 ତାରିଖ ଠାରୁ। ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପରେ ରବିବାର ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଏଇ 3 ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ହେବ। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୃପା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯାହା ନ କରନ୍ତୁ ପଛକେ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇନି ବାବା। ତ ଦେଇଛନ୍ତି
ଯେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କିଏ ବେପାର କରୁଛି ମାଳିକା ନେଇକିରି ସେ କଥା ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।